Takže čaute lidi, já vás zdravím, já jsem Mozy a vítám vás u mé první série na kanálu LPBoyZCZ. Je to ze hry Assassin's Creed 3, já si myslím, že už jste to poznali a ze začátku bude trošku více ukázek, takže tím bych vás chtěl upozornit a je to trošku nudnější, takže užijte si to. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened, up until its creation, to the victor when he spoils, when the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both, but there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. OK, takže jste viděli ukázku a teďka ještě jedeme, ještě nás čeká hodně ukázek, jo, takže se připravte na to a nyní přichází další z nich. We're here. Let's go. OK, takže nyní už ovládáme Desmonda a jdeme do jeskyně, která vede do další jeskyně. Takže tak, tato hra je z počátku velice nudná, jo.
Another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. OK, takže my se zase vrháme do ovládání Desmonda a to bylo. OK, tady máme další ukázku. I think we're here. Dobře, takže jo, teďka tady vezmu s Fletchy a Strakýta tu krávníku. No, jinak tato hra je velice na podob asi hodiny 2, 3 možná hraní. Poté tato hra má velice velký potenciál a ty ukázky už pak nejsou vůbec nudné. Další ukázka. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? OK, takže What happened? The temple tato triggered hra a meeting mě effect. You collapsed and entered into a fugue state. v prvních pár asi So naturally you dropped me into the hodně animals. dílech nechápu ke slovu. Samozřejmě tyto díly budou trošku delší ze začátku, protože Besides, the temple appeared to be communicating, se budeme muset and I didn't want to risk severing the connection. prostě dostat do toho atrašinského dění, Of course. jelikož ze začátku to není vůbec atrašinský. Vlastně kdo hrál trojku nebo kdo viděl trojku začátky aspoň, tak ví, že začínáme za templáře a potom se v úvozovkách přestěhujeme do Connora, hlavního hrdinu, taky by se dalo říct. Assassin's Creed trojky. She's talking to me. No a další asi ukázka. Okay, Desmond. While you were visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Jo, jdeme za touhle značkou. Hop. No, Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. dobrý. Hop, běž. Běž, 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 běž. Běž, Desmonde. Jak říkám, je to velice nudné, nebo nudný ten
začátek, protože se vlastně nic neděje, žádná akce není a proto mě to docela zklamalo na Assassin's Creed 3 tyto začátky, ale samozřejmě každá hra nemůže se soudit hra podle vlastně začátku hned, ale podle celého dění hry, což už je nic jiného, než kdybych to hrál poprvé, jo, takže... OK, ten jeden je mrtvý. All you have to do here is jump the gap. OK. Ale ono to, jak vidíte, tak to simuluje už tu mapu. Jako kdyby už potom v té Americe, tak to simuluje tu mapu a nyní myslím bude další ukázka. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Máme plnou synchronizaci, což je super a nyní už jsme se převtělili, dalo by se říci, do Hejta McEnwaye, že první ten templář. Jo, takže kdo to ještě nehrál, ale nevadí. Jo, takže my se připravíme na první akci, teda akci, jdeme do opery prostě, jo, takže se nedívte, pokud co to bude nedá, ne, dělám si srandu, to je super. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seat. Jdeme teda do opery. This way, please. My apologies. Jo, jsme na místě a nyní tu máme další ukázku. Evening, Haytham. Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Tamhle toho máme vidět, tam toho to ukazuju, ale... Jo, tohohle, přesně. Možná to je moc nahlas, se omlouvám, jo. The stairs are watched. We'll need to find another way up. I already have. Mě nedělá právě, když jsem mohl nachystat do školy, ale nechce se mi. Běžej jsme. Takže... Tohle se mi strašně líbí, jak prostě on se zvedá, ono položí, to je super. OK, my si jedeme právě
Jo, Bráček takovej malej. Nevadí. Možná se bude zdát, že jsem trošku unaveně, ale není to pravda. Právě naopak jsem úplně v chillu, úplně v pohodě, no ale počkat, tady máme jít tam. Já si pamatuju, že jsem si tady s tím měl, jo, už. Tady jsem s tím měl taky problémy, že mi to nechtělo vzít, prostě tam a tam jsem šel, taky, že jsem šel blbě celou dobu, ale nevadí. My v tomto díle vlastně zabijeme tamhle toho, nebo no vlastně už jsem to prozradil, protože jsem to tam možná říkal v té ukázce, ale my ho zabijeme a tak no. Takže. Jo, dobrý. Vždycky mi to trvalo půl hodiny, když jsem to měl tu angličtinu, ale když mám teďka od tu češtinu, tak mi to takový problém nedělá. Ano, měl jsem tam kdysi angličtinu. Kdo si čte i ty vlastně titulky, tak teďka to ta ženská totálně zabila. Dej si trochu pálenky, mám to uklidní. No, je to pravda, ale nevadí, takže nyní jdeme na to. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. A jeden bajdou pěkně, akorát a chlapec nás viděl. A my se jdeme propašovat ven z opery. No, propašovat, to taky není zrovna nejlepší slovo, ale nevadí. Máme obský. Ty kráso. A zase tak úplně přesně si to nepamatuju, ale vím, že tady jsme potom měli teďka. Je to velice zajímavý, jo, už to prostě není v úzkách tak suchý, ale už je tady ten děj zase trošku více propracovanější, když vidíte, že ten engine, nebo ta umělá inteligence taky zrovna není ještě nejvyšší, možná protože to mám na nejlepší, myslím, nebo ne? Já nevím, ale to je jedno, nebude to měnit i taky tu docela těžký. Si myslím, takže tak, OK, takže nechám vás užít další ukázku. And how was the opera? Rather dull, truth be told.
Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. OK, takže máme první sekvenci za sebou a super, no. Synchronizace máme tak též. No ale nás čeká dobrodružství na lodi. Jak už nám bylo řečeno, takže to je velice super a nyní se nám ta loď generuje s Tiským mořem. Atlantský oceán, druhý den. OK. Někdo tam zpívá. Jak dobře slyším. Už nahráváme kolem... Teď mi, pardon, přeskočil hlas. Nahráváme kolem půl hodiny, možná méně, možná víc. Je to celkem jedno, když to uděláme další, nevadí. OK, hejtme, Kenway prostě. Je to tady ještě dál. Je to tu teda super, jo, Boston, jo. A... Jo, tohle je konec. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. No, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender far now. So I think. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, boys. Stay out of this. Když podržíme,
ten vyšel hned, no nevadí. Why's that? You think I'm afraid of you? You should be. No, dej mu nabídku, arážnu, dobře ty, Kenway. How do you like these odds? What's the meaning of this? Captain, explain yourself at once, Mr. Kenway. These fought. We were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Takže troška humoru na lodi, ale... I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. To je borec, jako takový vylekaný, ještě si do toho dává vínko. Jo, máme to se tam dolů. OK, jdeme za nějakým... Ne, jdeme do své kajuty, takhle. Nyní si to bude prohlížet a myslím, že o tom vám nic říkat nebude. I kdyby, tak já vás nechám se na to v klídečku podívat. On stejně nic neříkal, to je blbý. No a nyní atlantický 28. den a je noc a klidná noc a Kenway pořád v tom samém oblečení. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. No, i když to je jedno, ono se to dělalo v dřívějších dobách, někdy jenom pár oblečení. A i tak stejně no, takže se to umí, pokud samozřejmě nesedí jenom jako Hollywood někde no, v kajutě. No, jdeme si promluvit s jedním pátkem. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. OK, jdeme. Jdeme za kuchařem.
be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. Beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Okay. Calling James. James the fan. Are you James? Aye. Ethan Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Oh, what you want? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. OK, to byl nějaký cikán, nebo černoch, právě z Ameriky nebo Afriky. To je jedno celkem. Evening, sir. How are things? Calm and quiet, just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit, stretch my legs, that's all. Take care where you tread. Deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Oh, hotový Sherlock Holmes, Kenway. To... No, tady někdo někoho. Nevím. A jak jsem stopu. Ano, máš pravdu, Kenway. A nyní jdeme do své kajuty a... jistě bych to už mohl ukončit. Ale jelikož mě se nechce, tak já si jenom skočím na záchod a pro vás to nic nebude, ale hned jsem zpět. Takže já se zpátky nahrávám 35, kolem 35 minut a se vyprázdním a potom, co donahrávám, tak si půjdou na celou kolie, když žádné máme. Půjdu si napsat do školy, ne? Nyní je 17.8. 19.5. a je 33. den na Atlantském oceánu. Což je velice zajímavé, takže nevím, proč mám takový grimasy v rukou. Asi ráda koušem. Ráda koušeš, co? To prostě nic toho si nevšívejte. To si pojdám tam se sebou a... I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My theory is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft!
She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin. Or do I need to have you escorted? Běž, Kenway. No, my jsme pod náletama německýma. Hayden, have you been topside? A ship hit means port. Strange, there's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did to the Opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah, so that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Mám posunutý zvuk, ale to nevadí. Jakože tohle je kurze boj. Ale... No běž, rozbij sury, rozbij jich co nejvíc. A už je mrtvej, je to jenom. Okay. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. Only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? Catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right. All right. Kenway, ty blázno. Jo, tohle to ty lodě a tohodle bych neměl na nejlepší pocit. Calm yourself. I'll fix your sail for you. Zajistíte, nebo něco takového. Kenway, první. Ty efekty těch kapek jsou vážně super a já se podívám do nastavení a obecné, ano. A máme to na... No, tak to mám asi Zastalana, no nevadí. Pokud to bude moc mnoho, tak se omlouvám, jo, takže, protože já jsem Assassin's Creed 3 ještě nikdy nenahrával pouze 2. No, to nevadí. Jo, dělej, Kenway. Starý dáš, no. Jo, utáhni teda, utáhni, jo, teď to je co, zalfak.
Takže někam tam nahoru máme vycestovat. Škenovej běž. Škenovej běž. A je ta kamera docela divná, tak jsem se celkem bál. Jo, končej. A jo, teďka se nám ulomí stožár a na ní je jeden pirát, nebo pirát, no to není pirát, ale je to pirát. To prostě námořník, jo. Proč nespadne, že si byla sranda. Please help. Hej, tam ti pomohl. Oh, thank you. Kenvej, kde máš svůj klobouk? Je fakt divný, už nahrávám 40 minut, kde nemáme povolený nahrávání na 15 minut, to nevadí, já to povolím. No běž, 72. den. Pohoda, ještě máme docela dost času, myslím, že na 128. dnu doplujeme do Ameriky. A zatím vypadá, že loď celkem v pořádku. A co to máš za legokovsky? OK, takže máme asi možná další plnou synchronizaci, pokud se to uzná jako misi. Počkat, my nemůžeme měnit straně, což je celkem škoda. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Jo, mám vylíz dost. Počkat, kam já jdu. Jsem normální člověk? Nejsem, odpověděl jsem si sám. A protože kdybych byl normální člověk, tak bych se na to nahrávání vykašlu. Ale no samozřejmě pak těch mich neuspěcíš. To mi ne... Prostě nejsem zrovna nejúspěšnější a každý už by se na to asi po tom roku vykašlal a já chci zůstat fresh a chci nahrávat dál, protože mě to strašně baví. A samozřejmě baví mě to, no. No a nebyl tento sloup nahoru před chvilkou urvaný, nebo ulomený, nebo co říci. A ano, Jubaj se provádí. To se mi líbí. A proč není ten znak toho těch šíru? Aha, to je teprve první sekvence, aha, ale mistr je končena, což je super a má plnou synchronizaci. Takže my jsme doplujeme za chvilku do Ameriky a tam já se s váma rozloučím. To zase bude renderování na 2 hodiny. Ne, nedělám si zase, aby to fakt s tou Camtasiou je na tak dlouho. Takže my jsme dopluli do Ameriky, což je super. No, do Bostonu, 1754. Jo, to je až 1775. Tam, kde jsem já. Master Kenway. Yes, may I help you? Charles Lee, sir. Pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. No need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? Jo, takže my jdeme do hospody a
But he's yet to reach A America, tam and I se figured tam I to might, s váma ukončí, jo. at least until he Tam arrives. vám I to thought, ukončím. Out with it. forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Děkuji, že mi říkáš this way. Mohl jsem na vás zaútočit, chlapci, ale já jsem na to moc hodnej. Takže docestem... There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might see. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. Otevřený nadpis. To je celý svět, jediný tohle molo. To seš dobrý. No, samozřejmě budeme teprve objevovat z vyhlídek či jiných těchto krávovin. No, to nejsou moc krávoviny. To se z těch věciček. Aha. To je mi celkem jedno, protože přehopsám na druhou stranu a do obchodu jdeme, myslím, jo. This accursed city will be the death Nebo of me. jo. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Vulcan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear its ruin. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Hatham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. OK, takže my se vydám do obchodu. Pokud slyšíte nějaké vrzání, tak to je moje židle. Proč vrže? Protože se na ní houpu a nějak poslední dobu takhle vrže. OK, takže si asi máme normální zbraně, normální meč. Nic jiného tu kámo nemáš. OK, normální meč. Ale palné zbraně. Jo, přesadlovou pistoli. Toč ne. A nic jiného to asi nemáš, co? No. Počkat. Místo toho potom dá něco jiného, ale hodím si tohle. We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not cry. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come.
Prove yourself loyal to our cause, and you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Nyní cestujeme s Charlesem Lee do Zánomu Drakovi, kde to společně končíme, ne tuto sérii, ale tenhle díl. A jak si už jsme tady u Zeleného draka. A nyní to bude asi plná synchronizace. Další. Hele, tady právě běžel ten almanach. Stránk nějakého si almanachosu. Ale to mi přece jenom nechcem. Já, protože jsem rebel, tak dám ještě si promluvíme, nebo půjdeme do té hospody s Charlesem. Tak pojď, lásko. No hele, už budu nahrávat hodinku. Možná, ne. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps you've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. OK, takže Kenway si zachovává nějakou chladnou hlavu. Takže Charlie, my jdeme, jenom bych vás chtěl upozornit, že za tohohle Kenway budeme hrát asi ještě jednu nebo dvě sekvence, což mě docela mrzí, protože ho nemám zrovna v lásce. Connor je lepší. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tops. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir, We'd best be off. of course. Takže máme zde mise, které uděláme v příštím díle. No, nejsem si tím jistý, ale potom, co se nachystám do školy, bych mohl možná další díl nahrát. Nejsem si tím jistý, nebudu vám nic slibovat. OK, takže já se s váma pro tento díl loučím a i s vámi náš ne příliš příjemný hejten. Tady jsou průhledný okna, to si nikdy nevšim. Nebo průhledný, no, vidíte prostě ven, no, takže průhledný. To jsem si ty krásko nikdy nevšim, ale rozhodně to není někdy pravdivá grafika. Nebo je? No asi je. Hele, krásko, pojď tady to... Co děláš? Ta znamená od žducha. Co si to jako dovoluje? Ale myslím, že to pravdivý je, že to jsou prostě nějaké screenshoty a daný do toho. No já si myslím, že se nemusíme dál zdržovat a že už to ukončím.
Takže mějte se dobře a mějte se fajn. Čau.